अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख तैयब है जी। अच्छा तैयब साहब, ये बताइएगा कि ये हम देख रहे हैं कि किस हद तक जो है ये अब खबरें फैल रही हैं, एक कहानी सामने आती है और उसके बाद जो है सारे निज़ाम के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाता है कि कैसे ये मैडम ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए थी, हमने उसको ही बैकग्राउंड पे कर दिया है। हमारे हुक्मरान, हमारे जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आप पहले यूनिवर्सिटीज़ में ये काम होता था मंशियात का, ड्रग्स का, अभी ये हमारे स्कूल्स में भी आ चुका है। 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चियाँ, शरीफ घरों की बच्चियाँ, वो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई हैं। और हमारी हुकूमत से ये मुतालबा है आप लोगों के तवज्जुह से कि वो इसके ऊपर नज़र रखें और इसका कला कमा करें और इस तरह की जो डॉन्स हैं जो ड्रग्स का काम करते हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं हैं? जी, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं इस कारकर्दगी से। आप एलीट क्लास के जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं, मैं नाम इनका लेना चाहता हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है कि आम बच्चे वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत हमारे माशरे का अलमी है और इसके ऊपर सवाल उठना चाहिए। हुक्मरानों को इस पर सोचना चाहिए। कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। बिल्कुल वो इदारे जिन्होंने इनको कंट्रोल करना है उनकी कारकर्दगी पर सवाल तो आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शेख तारिक है जी। अच्छा शेख साहब, अभी जो साहब गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने भी इस तरफ निशानदेही की है, लेकिन जज़ा और सज़ा का निज़ाम फिर ये है कि ये जो ड्रग माफिया है ये जिस तरह से सरेआम खुलेआम दीदा दलेरी से काम कर रहा है, तो ये बड़ा आपके ख्याल में लम्हा फिक्रिया नहीं है? मैम लम्हा फिक्रिया के साथ साथ ये तो डे फर्स्ट से इदारों की सुस्त रवि है और मैं नहीं समझता कि इदारे अगर मुतहर्रिक हों, एक्टिव हों और इदारे अपनी परफॉर्म सही कर रहे हों और ये लोग इस तरह खुलेआम मंशियात बेचें। इदारों के साथ साथ हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है, आवाम का भी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अहल इलाका, अहल मोहल्ला, बाज़ार के लोग इकट्ठे होकर उस बंदे को मंशियात फरोश को पॉइंट आउट करें। ये पॉइंट आउट आवाम उस वक़्त करेगी जिस वक़्त इदारे इनको शेल्टन देंगे, इदारे इनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तो ये इंशाअल्लाह ताला जी ये आवाम इदारों के साथ शाना बिशाना चलने के लिए, खड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन जिस वक्त आवाम अगर किसी को पॉइंट आउट करती है, अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम आज में चल रहा था मीडिया पे, मैंने देखा कि एक औरत ने मंशियात फरोश का पॉइंट आउट किया, उन्होंने घर से निकाला और उन्होंने उसको मारा, तो फिर उल्टा उसी के खिलाफ कलंदरा काट दिया गया। तो अगर ये काम ऐसा इदारे ना करें, जो पॉइंट आउट करने वाले लोग हैं आवाम को अगर शेल्टन दे, तहफ़्फ़ुज़ दे, उनके साथ खड़े हो, तो मैं समझता हूँ कि आवाम भी इदारों के साथ चलने के लिए, उनको उनकी मदद करने के लिए, उनको बताने के लिए तैयार है। अगर इदारे मुतहर्रिक हो जाएं और आवाम को शेल्टन दे तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें ख़त्म। इदारे ना सिर्फ ये कि मुतहर्रिक हों बल्कि उसके साथ साथ वो लोग जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, अगर उनकी निशानदेही करने वालों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होना चाहिए। और ये जो एतमाद साजी है, ये एतमाद साजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस एतमाद साजी के लिए आपको क्या लगता है कि क्या काम करने की ज़रूरत है? देखिए, इसके लिए जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी जो सी इंतज़ामिया है या आपकी जो सी पुलिस है वो इसमें क्या किरदार अदा कर रही है। तो इस पे वैसे जो हमारे यहाँ के मकामी CPO साहब हैं उन्होंने तो बड़े अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने लास्ट टाइम भी एक मीटिंग कॉल की और तमाम SHOs को इन्वॉल्व किया और हम ताजर थे तो हमें भी इन्वॉल्व किया था उन्होंने कि आपके इलाके में या आपके एरिए में कहीं कोई मंशियात फ़रोश है या मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग या सेल हो रही है, आप हमें बताएं। तो ये आपको पता अनमोल और पिंकी का जो एक केस सामने आया वो आपने भी मीडिया के ऊपर बहुत डिटेल देखी होगी। तो इस तरह के जब माफियाज और गैंग्स और ड्रग डीलर्स के हवाले से चीज़ें सामने आती हैं तो पहली बात क्या जहन में आती है? इसमें जो सबसे पहले ये चीज़ें हमारे जहन में आती हैं कि ये जो इस तरह के वाक़यात हैं ये किसी न किसी सरपरस्ती में ही चल रहे होते हैं। तो इन चीज़ को सद्देबाब करने के लिए मज़ीद जो एजेंसीज़ हैं वो काउंटर चेक करना चाहिए कि किस इलाके में क्या काम हो रहा है, वो ऊपर रिपोर्ट करनी चाहिए। तो कि सारी एजेंसीज़ मिल के ये कोई काम करें तो तब ये सद्देबाब मंशियात का ख़त्म हो सकता है। सरपरस्ती ख़त्म होगी तो फिर यकीनी तौर पर जो है ये जितनी चीज़ें हो रही हैं, जो ये जिस ऑर्गेनाइज तरीके से ये क्राइम जो है ये आगे बढ़ रहा है, पनप रहा है, उसमें जो है वो ख़ात्मा होगा। और यहाँ हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अली अस्कर अवान। अवान साहब, ये बताइएगा कि ये मनशियात के हवाले से आप भी आजकल टीवी के ऊपर बहुत एक नई कैंपेन शुरू हो गई हैं, तो अब क्या कहेंगे
یہ جو منشیات کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح دیدہ دلیری سے کاروبار کر رہے ہیں اور اس کے بعد عوام اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ ریسنٹ ابھی انمول پنکی کا جو واقعہ ہوا اور کتنا عرصہ دراز سے وہ لگی ہوئی تھی اپنے کام پر، اس دھندے پر، اور اب وہ بے نقاب ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی انمول پنکی بہت سارے جو چھپے رسم ہیں جو ابھی تک وہ جاری ہے، جس طرح لیکن ہر جگہ پہ بھی ابھی بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، منشیات، ڈرگ وغیرہ ہر چیز جگہ چل رہی ہے. لیکن وہ جو انمول پنکی جو بہت زیادہ موجود ہیں ابھی بھی اس معاشرے میں، ان کو قانون کی گرفت میں لانے کی ضرورت ہے. اور اس میں عوام جو ہے نا سب سے زیادہ ان کے لیے تعاون کی درکار ہوگا کہ وہ جہاں پہ دیکھے جہاں پہ منشیات فروشی ہو رہی ہے، جہاں پہ منشیات جو ہے نا وہ پراپر تو پی جا رہی ہے، وہاں پہ وہ اس چیز کو نشاندہی کریں اور پھر پولیس کے اعلیٰ کام تک یہ چیز پہنچائیں اور اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ بہت سارے انمول پنکی جو ہے نا وہ بے نقاب. السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ نام ہے میرا. عبداللہ، یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں، کوئی منشیات جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچنے والوں کی سرپرستی کر رہا ہے، کوئی ان کو پکڑ رہا ہے. تو یہ چور سپاہی کا کھیل جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل چل رہا ہے. تو آپ عوام اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عوام یہ کہ آج سے آپ کو پتہ ہے کچھ ٹائم پہلے تک تو ہوتا تھا کہ کوئی بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے وہ ان چیزوں میں انوالو ہوتے تھے یا کچھ ہوتے تھے. آج کل اسکول، یونیورسٹیز، کالجز میں نا یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو ایک آدھی کوئی ہوتی تھی، کوئی بچہ پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے یا کچھ اس طرح کی پی رہا ہے. آج کل تو آئس جو ہے نا وہ اس کی نئی ایک آئی ہے فارم، وہ تو غریب بندہ تو وہ خرید ہی نہیں سکتا، وہ تو جتنی مہنگی ہے ملتی ہے. نہیں اس میں بھی کوالٹیز ہوتی ہوں گی نا. اب ہمارے ادھر ایریا میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس اور یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ آئس کی طرف زیادہ بڑھ رہی ہے؟ آئس کی طرف جا رہی ہے اور یہ اس سے انہوں نے فیشن بنا لیا ہے کہ ہم یہ آئس پی رہے ہیں، یہ فیشن ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ ختم کر رہے ہیں، اپنی ذات کو ختم کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے اس کو کچھ اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ بتانا چاہیے کہ ہاں جی ہم ادارے ہیں ہمارے پاس، ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور جو اوپر والے جو بندے ہیں نا جو انہیں سپلائی کر رہے ہیں، جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، انہیں یہ گرفتار کر رہے ہیں. جو عام غریب بندہ ہے جو پی رہا ہے، ٹھیک ہے، اب تو اسے تو عادت پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ لگائے گا، اسے تو عادت پڑ گئی، اسے ہوش ہی نہیں، اس کے خون میں چلی گئی ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے. وہ بیچارے اس کو پکڑ کے لے کے اندر ڈال دیتے ہیں جی اس کے گھر والوں سے، ہاں جی اب ہمیں دیں، ہم اس کے اوپر پرچہ کراتے ہیں، یہ کراتے ہیں. جو پیچھے جو سپلائی کر رہا ہے، جو انہیں دے رہا ہے، اسے وہ پکڑیں. ٹھیک ہے، اس کے خلاف ایکشن لیں جو مین بندہ ہے. یہاں ایک اور صاحب موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں جی کہ یہ گورنمنٹ پالیسیز منشیات کے بارے میں بالکل واضح ہونے چاہیے. اسکول کالجز کے اندر یہ جس طرح سے بالکل جس طرح سے یہ سرے عام بک رہی ہے اور ہو رہی ہے، اس کے اوپر ایک نہیں وہ پنکی، اس طرح کے بہت سے ناجائز فروش جو ادھر ہمارے ارد گرد جو پولیس اور حکام بالا کی نظر میں ہوتے ہیں. یہ بھی جو آپ کیس سامنے آیا یہ پہلے کہاں تھا؟ یہ پنکی آخر آج سے تو نہیں بیچ رہی نا، یہ کب سے بیچ رہی ہے؟ ہاں، ہزاروں کیس ہیں. تو ان کو سامنے آنا چاہیے جی. ہم اپنے بچوں اپنی نسلوں کو کیوں خراب کریں؟